question. Can a learner be both gifted and coupled with a learning disabilities? Can a learner be both gifted and coupled with learning disabilities? Yes or no? Yes. Yes? Okay, sige. Please next. Yes. Giftedness comes in a different variation. There's some gifted with extraordinary IQ scores coupled with remarkable skills, while others have IQ scores combined with disabilities. So, who are gifted learners and talented learners? Anyone? Who are gifted learners and talented learners? Kita ko na to ni Miss Bernaldez. Bernaldez slide. So, kapag Miss Kulaay. Describe the gifted learners. So when you say gifted, nag-exceed sila sa nag-exceed sila sa IQ nga IQ nga naa sa normal ng mga person, tapos nag-exceed sila sa lain nga kalangan. Yes, thank you. That's all. Thank you. So, gifted learners, those learners who have extraordinary intellectual and creativity. So, tama si Mrs. Bulaay. So, sa talented learners, say Miss Bernaldez. Talented learners. For those talented learners. Ang talented learners are those students or learners na nag-exceed in their specific domains in like arts, music, and sports. Yes, thank you. So, tama si Jack. Yes, but there is a difference between the two. Sir? There is a difference between the two. Difference between the gifted and talented? Because they are both extraordinary, because they are both possessing extraordinary remarkable skills. What are the difference? Oh, sir. Ang difference Miss Bernaldez. sa talented o giftedness. Amo na po pasabot. Ikaw ka remarkable skills. Ano yung question the process? What are the difference between because you said lang sila those learners have possessing remarkable skills. Okay, bali ang kalainan sa gifted o talented. They are both possessing remarkable skills. Remarkable How can you elaborate ka naman? remarkable skills na word. Nasa quality answer daw. Ang giftedness manggod is kanang solely siya nakafocus sa exceptional thinking or cognitive abilities of a person. Tas ang talented amo tong mga exceptional skills or abilities na kanang na-acquire sa ka-learners in specific domains. Ang more on IQ manggod ang giftedness, tas ang talented is kanang abilities skills nimo. Dili solely ang ilang kanang concept is ang giftedness is more on IQ yeah. Kung moingon manggod daog kanang talented, di ba? Moingon tag talented in your own perspective, in your own learnings or in your own understanding, di ba moingon ta na is chill. Dili. Moingon tay nga na is kanang kuan. Ang skills dila sila is more on capable sila of doing something na kini nga, di ba? Talented mo na sila is okay, diri siya, abdik siya diri nga area. When we say mga giftedness, pwede sila nasa like something na similarities, pero na specific nga kuan, context. So, So, kung open ang pag-usabot, hindi ka mag-search yung answer. Mas different pa yung pag-usabot. So, next, the gifted with learning disabilities. So, Miss Juan. Nasa Diato, Miss Red, the gifted with learning disabilities. Gifted with learning disabilities. The prevalence of why exceptional learners is difficult to identify, mainly because they are usually clustered with groups of learners with disabilities. Current research suggests that intellectual gifted learners, which is often hard to recognize, the most common significant feature of gifted
learning disabilities is having an inconsistent, unpredictable, and unexplainable academic performance. So when we say gifted with learning disabilities, in my idea, natapan nila ano, di ba kay mula mo kita na, Jay ba na, grabe na ganit ka, Bright, mula kita na, sobraan naman na, di ba makalaw na kita na, si Jack ay, grabe na kung ganit ka pa. So, by that, and common significant daw sa gifted with learning disabilities is having an inconsistent, unpredictable, and inexplicable academic performance. So, when we say on that, one ba, murag, may sila, may diferensya sila, pero they are gifted intellectually sila. Dili daw na they can perform physically, pero in terms sa ila, cognitive process nila is grabe ganit, grabe ang pag-uyong. So ako pito dyan sometimes, with a normal person, good, makakita mo lang, like, So, gifted with learning disabilities, this means that they achieve outstanding results in one subject area, yet the same achievement is not reflected in other subjects or vice versa. So, it means estudyante nga maayo sa sarili nga area, exercise dito pero poor kayo dyan sa verbal nga area. So, may mga estudyante nga dili, vice versa, maayo sa verbal pero poor sila sa written. So, natin tulong ka specific nga conditions, so papanood din Mr. Shiano, dyslexia, dyscalculia, o dysgraphia. Muna yung mga tulong conditions sa disabilities. Dysgraphia is katuwang mga estudyante nga dyscalculia is mo itong mga estudyante nga mag-lisod o solve sa math o mag-memorize sa mga numbers. Magkita sila o sa booth. Dyscalculia, dysgraphia, o dyslexia. Dyscalculia? So next is dysgraphia. Dysgraphia is katuning mga estudyante maglisod sa written, maglisod o express silang emotions, silang thoughts into written. So, mayon siguro sila sa verbal area. So, muna sa dysgraphia. While ang dyslexia naman is katuang mga estudyanteng poor kayo sila sa reading, writing, o sa spelling. Muna sa dyslexia. Ha? Dyslexia. Thank you, Mr. Shang. So, mostly na dyscalculia, dysgraphia, o dyslexia. Dyscalculia sa calculia na lang daan. D-Y-S-C-A-L, calculia. Calculate, calculator na calculia. Dysgraphia, D-Y-S, graphia. Tapos dyslexia, D-Y-S, dyslexia. Asa mga kanabilong dira. So, one famous person known for this condition is, next please, Mr. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison was unable to read until he was 12 years old. His writing skills were poor throughout his life, but these difficulties did not stop him to become one of the greatest inventors throughout history. So, what is the first invention of Thomas Alva? The light bulb. Yes, tama si Mrs. Si Bial. Si Bial. The incandescent light bulb. Kabalo pa mo nga, 2774, si Mr. Thomas Alva Edison na field anak nga invention. Grabe no, 2774. Kung kita siguro di anak. Siguro. Ang genius daw is only 1% while ang 199% is the perspective. Right? Kapila mo sila ng failure, wasn't So, and also, he invented the phonograph and motion pictures camera as well as improving the telegraph and telephone. So, some others who were said to have the same conditions are Leonardo da Vinci, Walt Disney, and George Washington. So, kailangan mo Leonardo da Vinci, di ba? He is known for his expressive artwork of like Mona Lisa,
Last Supper in 1425 to 1998. Si Walt Disney is katungan mong ikuan niya siya ang one of the owners of Disneyland. Si Walt Disney. While si George Washington is the first USA president sa USA president. Say it na lang po ang condition. So, si Leonardo, Walt, ug si George, ug si Thomas Alva have a condition of dyslexia. So, sa ilahang pagkabata pa, makayo lisod sila sa reading, writing, ug sa speaking. Pero grabe lang ang So, maganda makakuha ng mga judge. What are the judge based on this record capabilities? What are the points sa kay what he diba? Sa ikuan sa exam. Ang saan siya mas nagtagyaw na kung din sa siya since ka nga na-research siya, murag mo na siguro sila ka kumandan sa ilahang sa ilahang kuan o eskwela pero Pero nahimog president. ano sila mag-lead si Sir George Washington o naging sila ang president sa T1 si Walt Disney siya ang naghimo sa katuwang mo sa science nila siya nag-kuhan kang Mickey Mouse sa kanang kuhan Voice over. diba kay puro siya sa written area so siya ang talent sa drawing first drawing niya is ang horse dito niya nakuha siya kung gilingon niya na nagjay Talent. talent sa drawing tapos iba yung imagination grabe ka lawak ba di lang ma-express niya sa sulat pero yes Ruan ni Pinky lang mga mga des nila di ba grabe na pero Kasi kaso lang pag-invest niya sa ano, di ba, black and white ang sauna. yes di siya pinagpa sa colors Sige, imagine mo na may colors, try, pag may gigamit sa sili, so, parang nakakita niyo yung color siya. basta kayo siya yung pinakauna nagkwag yan so let's just napay sinapay ka explain sa kual sa gifted and learning disabilities anyone sila pa mo i-explain ba yan naman ka Sa butisen. Thank you. So, gifted with the person. Next is gifted with the person, Miss Logan. Oh, Logan. More social skills and extraordinary critical talent. Some learners with presentation disability have unusual but passionate interest in one topic and often lack the ability for others to intend to disengage in social activities So gifted, someone who are gifted autistic bilang kami mag-pray-prayer ka na Salang behaviors, kung saan nabatayan sila na behaviors. Dili, lahi ang ginagawa sa ilang dili sad na mga level sa ilang kay mga bright mo na sila sa So, pali sila nga, may mga autism, muna silang mga hyper-focus. Tapos, na sila yung social challenges. So, this guy, na mga sila, sa autism, mga na ay part nila nga, bright sila nga, anak, laban na, interesado sila nga subject or kanal area, focus sila diana. Deepin ka nila, understanding para lang diana, o graphic memory nila, pero na side nila nga, wala sila yung pake. Wag doon sila yung sa kalaan. Interest. Subject. Oo, ingana. So, lisod po sila sa social communication. Interact. Yes, maglisod sila ang ganang makipaghalubilo sa laing tao. Tapos, napo sila exceptional memory or analytical skills. Mauto ang ilang memories basta gusto sila na bukas. Kanan sila anak. Grabe yun nila ang buwan. Niligadan ka lang basta. So, one person out of this condition is si Albert Einstein. Next
So, so Dr. Temple Grandin. So, Dr. Temple Grandin has a visa and has diagnosed as sleep and brain damage at age 2 that was tested with an IQ of 137 at age of age. Dr. Grandin became a prominent author and speaker on both autism and animal behavior and is recently a professor of animal science at Colorado State University. So, pila mo ka na normal IQ sa mga normal na mga tao? 190. Joe, hindi na pa ako ng 80. 110? O, tama. Pila? 110? O, tama po. Ang mga normal katong ng IQ sa normal na tao is plus mga 85 to 115. So, kung muabot na ang 130 is pwede na nga matawag na gifted. Maato na sa gifted program. Yes. So, including the celebrated less of feminines and alternate characteristics are first is Albert Einstein, Bill Gates, Bobby Fischer, Howard Hughes, Sir Isaac Newton, and Vincent van Gogh. So, the Albert Einstein is known for developing the theory. Diba? Kailangan mo sa Albert Einstein. Tapos ang IQ niya is Einstein. So, ang iyang IQ is 160 to 190. Iyang ang IQ. Hindi natin makita sa'yo kasi Si Bill Gates is a founder of Microsoft. Dati mo kayo sila, di ba? Ang IQ niya is 160 mas. Okay, simple mas nga ni Albert Einstein, pero si Albert Einstein nung kung kayo mabot na sila 190, whereas si Bill Gates is 160, nasa sila lahat. Next, yeah, si Bobby Fischer. Yes, Bobby Fischer is known for is a chess grandmaster since his young age. Sana all. An IQ of 180. So next is Howard Hughes. A billionaire entrepreneur and a filmmaker. An IQ of 150. Yes, Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton is born in physics, diba? An IQ of pinakamataas ni Sir Isaac Newton kay niabot og 200. So, Sir Vincent Van Gogh is a revolutionary art. As a revolutionary art, si Vincent Van Gogh, pero high yung IQ, but not estimated. Wala na sa Sir? O man taas mo yung IQ pero sakto mo yung baba. Maupit na wag lalabit yun. tama po. Ano ninyo na hindi gusto mo? Kaya sila yung IQ yun. So, yan ang pangwa nilang So, dala sila ka wala minyo, di ba? Saan dyan nag-apo So, kung sino po yung idea, pagka-share niya ako. Sasagot ka pagka-tisa. Wala nang sablan, ang sasagot ka pagka-tisa. So, next is gifted with ADHD or attention deficit hyperactivity Dili disorder. lagi na. So, Miss Ako. Kitabian niya. Miss Apple. Oo. Administered by Dr. Verification Grant. So, attention deficit hyperactivity disorder or ADHD, impulsive hyperactivity, and inattentive types are the new catch-all diagnosis. These conditions are characterized by difficulty with concentration, distractibility, impulsivity, and hyperactivity. Learners with this condition tend to appear disorganized and forgetfulness, for they usually pay little or no attention to details. So, sa una sa
Mag-socialize. Oh, makig-socialize ka sa mga ingana na mga disorder kay di ba murag ma-judge bitaw nato based sa ilang behavior kay sa mukan magud di ba kay sobrang aggressive ba like kanang murag something sometimes attention seeker ba Addition. distractable sila kaayo dali la sa Ma-irritate. Dili man tanong na yung Awas dyan ang nasample. di ka depende magudpod na kay namo gi levels Yes, Dili man tanan kuan na ADHD hyper na kay nasa 2 times. Then, kay pares anang kuan na pag-umang ko na sa ADHD pero ang iyang kuan is lonely lang siya dili siya expressive dili siya behavior type kuan feel ko ang ADHD matrain sa na siya sa parents kay iyang mga parents is ayo so dili siya kanang rahan ito sa iban nga grabe so the point nga napoy isa nga mangbuwa ito siya bata pa siya like months pa mangbuwa sa lamisa ito tapos naibawal ang anak ko express bitaw Oh, pareho sa katong vlogger bitaw na nay anak nga si Mami Macy, si Jace, yung baby. Guys, so ADHD, they also have difficulties in listening, moto, following instructions, or simply staying in their seats. These students lag of 2 to 3 years behind their school peers. So, like, ganang grad, like, bloomers, something like Late ilang development. At 2 to 3 years lang late development sa normal na doon nga age dapat nga dapat makuha. Yes, get sila. So, impose Nalagay ka ila sa katong vlogger anak. Ipot talaga yung ADHD. Pero tungkol sa treatment, tago niyo sa panganiya, di siya namina, ginakapra. So, ang impulsive hyperactivity means impulsive behavior or act without thinking, motor ingon ni Miss Juan Apple, interrupting others, and having difficulty sweeping their turn. Mo na sa Gamay ko pa rin siya. Yes, tapos di kasi sila ka ingko daw sa ingkuranan kaya gusto sila Kabakudyo. Oo. Tapos kung tamay palinya-linyahon, si Jado sila maguna, gusto sila kakuhan, something nga na. While ang inattentive types mo to kang Miss Taltal, easily distracted sila, struggles with sustaining attention, make careless mistakes, and has trouble organized tasks and often lost mistakes or lack of focus and mentally disorganized ang mga inattentive types. Kaya muna swimming, kung sa school pa, sa classroom pa, naa sila pero burag sila huna burag wala sa Physical expression, mental access. mental access. So, So, the combination of giftedness and disabilities can deliver a double disadvantage that can make learners hide their giftedness. So, may mga possibilities na gifted ka with disabilities is na ay mga possible nga dili makita yung pag-giftedness tungkol sa limang disabilities. Di ba? So, dapat kita as teachers, dapat matutang, Yes, matutang beyond in 1990, next. But according to Beyond in 1990 and Robinson's in 1999, give focus attention to developing the gifted or talented in its own rights, enrichment as a way to limitations. So, kita as a future educator, so dapat, example, sa mga bata pa, ang uban is nag 1, 2, 3 pa, nag-memorize pa sila. So, na-isa dito nga nag-times minus advance na kayo siya. So, dini mo siya yung nga pahuwaton kay para makasabay sila sa uban. Dapat na kayo kawalingon nga test or mga activities sa iya para mas makuha niya yung creativity. Yes, magamit yung needs. Yes, ako,
bata ka mga future educator. So next is provide. Oo. Next is provide a support environment and values that appreciate individuals' ability. So example lang diyan eh. O na di mo sa tanan mo mahal ka sa kanan nga one, di ba? Kanan nga butang. So example is ako, hina mo kadto sa kanang rebel man lamang diha. Hina kadto sa rebel, so dapat di lang iya nga mintin lang kadto pasuwat para lang kadto ma-improve diya. Para ma-improve diya ang rebel nga area. Dili dapat na panay pa sa business nga di na sa kanang eskwela, kana kay napasuwat ni magyapon umang bisit nga na. Oh. Ay nga na, so dapat i-kuwan mo siya, i-adapt mo siya sa lain ng mga subjects kaya para ma-showcase niya ang talent, like may siya mo-drawing, para mag-quiz po siya sa siya mga classmates, so makapitog value sa siya ang organizations, for my hands, Yes, so next is teach students strategies to compensate for their learning problems as well as provide direct instruction and basic skills. So, kisa may maka-elaborate yan sa team. Miss, Sis, Sipial, Mrs. Miss, elaborate, ang tulong ako, ka. Yung As a future educator, i-apply ang pinaka-effective nga student strategies para makita bitaw kung sa level sa inyong learning skills, kaya lahi ang ability sa bata. Kung asa po siya dito, asa po siya hinay ba, ma-assess din mo pagkarong sunod directed dito sa instructional or basic skills na i-provide like instructional materials. So thank you. Nakasabot mo sa explanation ni Ma'am ni Mrs. Sibial. So yeah, so it is important to recognize that not all strategies will work with all class exceptional students. So dapat natin mga proper diagnosis laban na kung makakanta nga gifted siya. Natin proper diagnosis nga maghimo ta og IEP plan, mo tong ni Ma'am na individual educational plan para ma-assess na to siya sa nato siya pag handle. Patigit. Yes. Oo. Yes. Para ma-strategize, Right kasi mas ina siya buwan sa likod sa classroom mag-piece perfect siya. Kasi siya mo Kaya bilid dos perfect. Ano kasi ang isip ko alam siya. Kasi niya ang gihapon ko is pagkali sa dito. kasi di mo nasa sila ka na kayo sa laban Pag magaling so siya na buwan so siya na sa yung pagdili. sa iyo pa yung sila. Pabitaw lang may pabuwag mo kayo. So nabilog na po siya sa mga normal na ano ko. Normal lang din siya. Okay na po sakit ka pa lang din yung mga kuha nila ang mga sa tao. Tapos baru mo gawin yun. May ano. Pero kasi kami story lang ako sa buong world. Exist siya sa math, sa science, sa English, sa Filipino, Sa mga physical activities mo kuha sa siya. sa chess lang. Sa chess. Sana ko. Ano sa Nasa sa kagifted. Sa place of drawing. Oo, wala ka dun siguro sa dyan magkuhan. Pero kasi mag-question ka sa agenda. Kumali na siya isa. So next na ta, pwede na? So next is the response to intervention. It is a process used by educators in helping learners who are struggling with either a lesson or a skill. This
strategy is not only made for gifted learners but for any learners that struggles in some ways. The general framework of RTI revolves around a collaborative problem-solving and intervention process with multi-tier support on varying degrees as seen on the figure below. So next, natay tier 1, 2, and 3. So ang 3 is medyo severe na sa kasahay. Ang tier 1 mo ay madala-dala pa na siya sa maestra. So, Miss Efren, can you please elaborate the tier 1? Miss Richel, elaborate the tier 2 and sa tier 3 is si Sir Shan. Elaborate ka ba? Tier 1 sa ta, Miss Efren. Yes. May pinakaubo. Tier. Behind the ears. Lapit sa next one. Bakliya na ah. Nada sa taas. The first one. Actually, princess. Sige. Tier 1. Students learn at roughly grade level or above and are less likely to fall behind or need intervention. The first tier usually consists of quality or core instruction in the general education classroom, where learners who have not met expected grade level benchmarks are considered for more intensive support and interventions. So, can you explain your understanding? Wala. Miss Apple? Apple daw. So there are sa first tier na usually consists of quality, meaning to say more focus sa diha tungod kay nanginahanglan sila og support system ika more intensive nga og kanang interventions kanang kailangan jud nimo siya pagtuunan ng pansin tungod kay para ma-develop po ang ilang critical thinking skills and abilities. Yes, thank you, Ms. Apple, and thank you, Ms. Efren. Next is the tier. Tier number 2, students lag well behind their peers, demonstrate weak progress on screen measures, and require some form of intervention. In this area, just like Apple said, kailangan sila ng support or kung asa sila dapit na area nga need improve kay this area kay need sila ng more intention or more intervention sa usa ka teacher and able to makabalo sila na progress sa ilang area. So, mas need na siya o attention sa teacher kaysa sa tier 1. Yes. Okay, thank you. So, sa tier 3, Luciano. Tier 3 is not consists of one full tier. Which means students or the children there is very weak progress in their learning capabilities. Since grabe nila kahina, kung hina ang ano to, mas grabe sila. So, kung kaya sa teacher, kung sa oras sa teacher, ganun ang better kung sa leadership na mabatas ma-cope up. Treatment area is dapat na nasa mga special education na Need lang po Need lang ka na mga expert. Eccentric attitude or mga impairment, One expert. So, ito sa teacher, thank you, Sir Luciano. Thank you. Thank you, Ms. Apple. So, kanina tayo, Ms. Mo niya murag guide sa teacher kung saan nila pagkuhan sa estudyante. So, kung ako na saan tayo nila ang estudyante, yan na siya sa normal student, pag-isa kita teacher, anak, dito na kuhan, IEP, or one-on-one dito sa teacher, or dili dito sa special education na rason kay murag persevere na nila ang tier 3. Unless sa tier 1 nga, pwede pa sila ma-handle sa teacher, pati ang tier 2, ma-handle pa lang sila sa mga teacher. Pero na doon.
nakauban niya ang mga normal students. So, nasabtan ba akong topic? Masing na pa po mga another one. Ideas or share. So, before we end this topic, so I have a short quiz. Short quiz nga dapat i-answer natin in just 10 minutes. Word, Yes.